प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु आज आम माथ्यू रचे सुसमाचार तार 12 पर्वटिका मैंने अध्ययन करवा। यही 12 पर्व 50 गोटी पद रही अछि। एठारे जो वर्णित विषय आमने देखिवा प्रथमे विश्राम बारर प्रभु ताहा आमने 1 पद ठारू 8 पद पर्यंत से विषय आमने देखा पारू जे विश्राम बार मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो कार्य कले ता विरुद्ध रे फारूसी लोक माने जो विरोध करुथिले ताक प्रश्न करुथिले तार जवाब परमेश्वर किपरि देले से विषय आमने एठारे देखा पारुछु। तापरे 9 पद ठारू 14 पद मध्य एक शुष्क हस्त विशिष्ट व्यक्तिर सुस्थता विषय आमने देखा पार जे एक विश्राम बार प्रभु जीशु ख्रीष्ट एक शुष्क हस्त विशिष्ट व्यक्ति को से सुस्थ करवा समय रे फारूसी शास्त्री लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अनेक प्रश्न से माने करुथिले तार समाधान प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे वाक्य से जवाब दियंती सही विषय माने एठारे देखा पारूँ। तापरे 15 पद ठारू 21 पद मध्य ईश्वर को मनोनीत दास विषय एठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट बुझाई अछंती। तापरे 22 पद ठारू जे 32 पद जाए पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे निंदा कथा कहवा विषय रे पवित्र आत्मा को निंदा कले कौन हेबो से विषय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एठारे शिक्षा दे अछंती। तापरे 33 पद ठारू 37 पद जाए फल द्वारा गछर परिचय विषय रे से शिक्षा दे अछंती। तापरे 38 पद ठारू 42 पद पर्यंत जौनसंक चिन्ह विषय से शिक्षा देले। आउ 43 ठारू जे 45 पद पर्यंत असुचि आत्मार प्रत्यावर्तन विषय मैंने देखा पारूँ। तापरे 46 ठारू जे 50 पद पर्यंत जीशु को माँ और भाई माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जीशुंकर प्रकृत माँ एवं भाई माने किए से विषय एठारे शिक्षा दे अछंती। तो वर्तमान आमने 1 पद ठारू आमने अध्ययन करवा। आसंतु एठारे आमने ध्यान देवा सही समय रे जीशु विश्राम बार रे शस्य क्षेत्र दे गमन कले आउ ताहांकर शिष्य माने खेदित होई शस्यर सीसा छिंडाई खाइबा को लगिले। ध्यान दियंतु जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट से गाँ गाँ रे जाई प्रचार करुथिले सुसमाचार प्रचार करुथिले से समय से खेत देई तांकु गमन करने को पड़ुथिला। जेतेबेले से क्षेत्र दे गमन करुथिले तांको सहित जो शिष्य माने थिले से मानकु भोक लागिला। जेतेबेले से माने भोक लागिला से माने से क्षेत्र थिबा शस्य को से माने छिंडाई खाइबा को लागिले। आ जेतेबेले ताहा शस्य छिंडाइबार देखि फारूसी लोक माने ताहाको निंदा करी कहिबाकु लागिले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कहिले जे तुमर शिष्य माने विश्राम बार रे जहा करिवार विधि संगत नुहे ताहा काहेकि करूछंती। मात्र से मान को कहले दाऊद ओ तांको संगी माने खिदित हेबा समय रे से कौन करिथिले ताहा कि तुम माने पाठ करिना हो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को व्यवस्था रे लेखा हितिबा वाक्य को से मान को निकट रे से रखिदेले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रत्येक
ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ସେ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାକ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମମାନେ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ ତାହେଲେ କିପରି ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜବାବ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 40 ଦିନର ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଶୈତାନ ତା ପାଖକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବାକ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୈତାନକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମଉସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ତମର ଶିଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଶସ୍ୟ ଛିଣ୍ଡା ସେମାନେ ଖାଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ଜବାବ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ 6 ପଦ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ବିଷୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତମେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ତମେ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହଁ? ତମେ ନିଜକୁ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଫାରୁସୀ ବୋଲି କହି ହେଉଛ, କ'ଣ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ତମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହଁ? ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ପକାଇଦେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀ ରୋଟି କେବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଭୋଜନ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଭୋଜନ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନଥିଲା, ତାହା ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ତାହା ଲେବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା 24 ପର୍ବ 5 ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 29:32 ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ତମେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହଁ? ଯେଉଁ ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଯାହାକି କେବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଧିସଙ୍ଗତ ଥିଲା, ତାହା ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ, ତାହା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନାହଁ? ତାହା ସେମାନେ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭୋକରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ 5 ପଦରେ, କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଯାଜକମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଅପବିତ୍ର କଲେ ହେଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏହା ପାଠ କରିନାହଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ତମେ ଏହା ପାଠ କରିନାହଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଅପବିତ୍ର କଲେ ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର କଲେ ହେଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି,
मंदिर अपेक्षा महत विषय एठारे अछि। से निज विषय से कहवाक लगिले। प्रथमे तो विश्राम बारर दिवस विषय जदि आम देखा, विश्राम दिन जो कार्य करने परमेश्वर मना करथिले ताहार उद्देश्य को बुझिबाक पड़िबो, ताहार मर्म को आमान को बुझिबाक पड़िबो, तार पछरे कौन अर्थ रही ताहा बुझिबाक पड़िबो। से माने न बुझी केवल व्यवस्था को से माने धरी, केवल कानून को धरी से माने विचार करुथिले। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले तमे केवल नियम कानून को व्यवस्था को धरी विचार कले हेबो नाही, ता पछरे जो अर्थ रही ताहा तमे जानिबाकू पड़िबो, ता पछरे कौन मीनिंग रही ताहा जानिबाकू पड़िबो। काहेकि परमेश्वर एही प्रकार करबा पई मना करियछंती। तेणु से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को कहले मोर शिष्य माने जो कार्य करूछंती, जो तांको भोक लागुची एथिपाई से माने हाथरू छिंडाई शस्य को से माने खाउछंती, सेथिर कोनोसी भूल नाही। कारण व्यवस्था रे लेखा अछि, जदि खेतरू तमे जाउछ आ तुमको जदि भोक लागे ताहाले खेतरे थिबा अनाज को तमे तोली हाथ रे छिंडाई तमे खाई पारिबो। एमिति नुह कि तमे कौनसी अस्त्र द्वारा तमे काटी ताहाकू अधिक मात्रा रे तमे जेते खाई पारिबो, न खाइबा सामान तमे धरिकी जीव ताहा भूल। जेतकी खाइबो सेतकी मात्रा रे तमे हाथ रे तोली पारिबो, कौनसी अस्त्ररू नाही। लोहार सामान किंबा जेकोसी सामान तमे काटिकी सेठिकार फसल को तमे नहीं पारिबो नाही। ताहा नियम एवं विधि संगत नुह। जदि तमे हाथरू छिंडाई खाउछ, पेट जेते भरबो, जेते खाई पारबो सेते तमे खाई पार, यह व्यवस्था रे लेखा अछि। तेणु भोक थिबा लोक मानकू खाइबा पई मना नथिला। एथिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को कहले जे तमे कौन यही व्यवस्था को तमे पाठ करिना हो। से मान को प्रश्नर जवाब को से मान को उल्टा प्रश्न प्रभु जीशु कले। तेणु मोर प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रत्येक शब्दर प्रत्येक प्रश्नर जवाब से वाक्य देउथिले। तेणु से कहले देखो से मंदिर जो मंदिर रे दाऊद एवं तांको संगी माने जो भजन कले से मंदिर ठारू मध्य एठारे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अछंती, ताहांको तमे चिनी ना। कहले 7 पदरे किंतु आम्भे 6 पदरे कहले मात्र मु तुम मान को कहूअछि मंदिर अपेक्षा महत विषय एठारे अछि। से निज को निजर परिचय एठारे देउछंती। मंदिर ठारू जो मंदिर रे जाजक माने पूजा पाठ करथिले, जो मंदिर रे से माने दाऊद एवं तांकर संगी माने भजन करथिले, जाजक मानकर निमंते रखा जाइतिबा खाद्य को दाऊद एवं तांकर संगी माने खाइले, ताहा भी परमेश्वर को निकट रे निर्दोष थिला। ता ठारू मध्य बड़ विषय यह जे मंदिर ठारू मध्य मु एठारे श्रेष्ठ व्यक्ति मु अछि। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को कहले ए माने जो शिशा छिंडाई से माने खाऊ अछंती से मान को लाभ पाई नुह, कौन सी से माने व्यवसाय करबा पाई नुह, बिजनेस करबा पाई नुह, किंतु से मान को भोक पाई से खाइबा पाई से माने ताहा छिंडाऊ अछंती। एथिरे कौन सी भूल नहीं।
ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୟାକୁ ଚାହେଁ, ନ୍ୟାୟକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ। ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଆମେ ଦୟା ଭଲ ପାଉ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଉକ୍ତିର ମର୍ମ ଯେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ନଥାନ୍ତ। ଏମାନେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ତୁମେ କହିନଥାନ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୟା ପାଇଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ସେଦିନ କୌଣସି ନିଜର ଇନକମ୍ ପାଇଁ, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। 6 ଦିନ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଦିନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା କରିବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ମାନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିନଟି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୁମେ ନ୍ୟାୟ କର। ଏଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଅଛି ତାହା ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଦୟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିୟମକୁ ଧରି ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରି ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାର ମର୍ମକୁ ତୁମେ ବୁଝ। ତା ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାହା ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିଯାଏ, ତେବେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ ଅଟେ। କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ସେମାନେ ଏକ ବିଚାରର ଦିନ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କେବଳ ସେହି ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେହି ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଧରିଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ବିଚାର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରିତ ହେବ। ଯେଉଁ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ।
आउ एही 10 आज्ञाटी अन्यମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନେ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ନିୟମକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମମାନେ 9 ପଦ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁସ୍ଥତା କରିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମ୍ଭେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଥା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ବଳିଦାନକୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୟାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହି ସାରାଂଶକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଆମମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଉଅଛି। ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ତାହାର ଗୋଟିଏ ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା କ'ଣ ବିଧିସଙ୍ଗତ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି କାହାରି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଥାଏ ଓ ତାହା ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଖାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହାହେଲେ ଯେ ତାହାକୁ ଧରି ନ ଉଠାଇବ, ଏପରି ଲୋକ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି? ତେବେ ମେଣ୍ଢାଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଣୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଲୋକକୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ହାତ ବଢ଼ାଅ। ସେଥିରେ ସେ ତାହା ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟ ହାତ ପରି ପୁଣି ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି। ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନେ ସେହି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା କି ବିଧିସଙ୍ଗତ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଫାରୁସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୋଷ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଭୁଲରେ ପକାଇବା, ତାହା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଫାରିସୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା କ'ଣ ବିଧିସଙ୍ଗତ କି? ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ବିଧିସଙ୍ଗତ କି? ସେମାନେ ଅନେକ ଛିଦ୍ର ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଭୁଲରେ ପକାଇବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେହି ନିୟମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ କିପରି ସେମାନେ ଭୁଲରେ ପକାଇବା, ତାହା ନିୟମରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରି ସେମାନେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ନିୟମକୁ ପ୍ରଥାକୁ ଧରି ବସିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଆଜିକାଲି
ଏକ ଧର୍ମ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଆଧାର ମିଳିଗଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଏକ ଧର୍ମ ଅଟେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ଜାତି ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜଗତର ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦୁନିଆ କୁହେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ଅନେକ। ଏକ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରମେଶ୍ୱର କରିକି ମାନନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ତାହା ସେମାନେ ନ ଜାଣି ତାହା ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ନିୟମକୁ ସେ ଗଠନ କରି ସେ ଏକ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଯେ କିଏ ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଯଦି କାହାରି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଥାଏ ଆଉ ତାହା ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଏକ ଖାତରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେ ତାହାକୁ ଧରି ନ ଉଠାଏ, ଏପରି ଲୋକ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି କି? ଯଦି ତମେ ତାହା ଉଠାଅ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ କି? ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ସେହି ମେଣ୍ଢାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ କି? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଜବାବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ମେଣ୍ଢାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ତାହା ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଦୟା ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ବଳିଦାନକୁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୟାକୁ ଚାହେଁ। ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କଲା, ତାହାର ଖୋଜି ଛିଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାକୁ ଦୋଷରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାକୁ ଦୋଷୀ କରିବା, ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟରେ ଆଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନ୍ୟାୟଠାରୁ କେମିତି ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦୟା କରି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବଳିଦାନକୁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୟାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି, ତେଣୁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନେ, 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଫାରୁସୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଯିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ମୁଁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, କେମିତି ସେମାନେ କହିବାକୁ ପାରୁଥିଲେ।
जे अन्य को हत्या करने पाई से माने षड़यंत्र रचवा लोक मैंने ध्यान दियंतु बहुत बड़ गंभीर विषय अटे। केमिति के सेमानकर भक्ति थिला जे सुस्थ करबा व्यक्ति को मध्य हत्या करबा पई चेष्टा करूछंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट करिथिबा समस्त कार्य समस्त आश्चर्य कर्म गुड़ाक पवित्र आत्मा को शक्ति द्वारा से करथिले। एहाको ध्यान पूर्वक आमान को मन रखिबा आवश्यक। प्रभु जीशु ख्रीष्ट संपूर्ण मनुष्य रूप नहीं एही धरा पृष्ठ को आसी से बपतिस्मा नहीं पवित्र आत्मा को शक्ति प्राप्त होई से परमेश्वर अद्भुत कार्य से कले। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट से सेमानकर अंतरर कथा को से जानिले कारण से अंतर्जामी परमेश्वर पुत्र रूप से आसते। तेणु से माने जेतेबेले तांको मारबार षड़यंत्र से माने रचिले ताहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट जानिबा को पारिले। तेणु 15 पदर लेखा अछि जीशु ताहा जानी सेठारु अंतर होई बाहरी गले पुणी अनेक ताहांको पछे पछे गले आउ से समस्त को सुस्थ कले। 16 पद ठारू 21 पद मध्य जेतेबेले आमने पढ़ू प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनेक लोक मानक से सुस्थ कले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त को से सुस्थ कले तापर से चेतावनी देले से कहले तमे काहाकू एही कथाटी प्रकाश कर नाही। काहेकि प्रभु जीशु ख्रीष्ट सही प्रकार कहले काहेकि तुमे प्रकाश कर नाही बोली कहले एही मर्म को जेतेबेले आमने बुझिबा तेबे आमे निजको आमने प्रकाश करबा नाही। ध्यान दियंतु अनेक लोक निजको पॉपुलर हेबा पाई फेमस हेबा पाई चाहते निजको प्रकाशित करबा पाई चाहती किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पॉपुलर हेबा को से चाहिए नहीं। कारण कहीं से फेमस हेबा को चाहिए नहीं। एक सेवक को पॉपुलर हेबार इच्छा रखिबा आवश्यक नुह। निजको प्रसिद्ध हेबा पाई जे चेष्टा करे सही व्यक्ति को आमने तार दुर्बलता बोले आमने मने करिबा। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट से आमान को प्रसिद्ध हेबा को से आमन चाहते नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमान को प्रसिद्ध हुअंतु बोले चाहते नहीं किंतु आमान को देई परमेश्वर प्रसिद्ध हुअंतु यह परमेश्वर चाहते। तेणु व्यक्तिगत जे प्रसिद्ध हेबा को चाहे ताहा हेले से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ठारू नुहे। मते सेवा कार्य रे आसी 30 वर्ष हेलानी जो बाइबल कार्य मु करी अछि ताहा केही करि पारिबो नाही किंतु ताहा मो पब्लिसिटी करी नाही। कारण परमेश्वर तांकर नियम को तांकर उद्देश्य अनुसार से करांती। तांकर नियम अनुसार से समस्त कार्य को से करांती। तांकर नियम एवं तांकर योजना रे से आमान को व्यवहार करती। से तांकर इच्छा अनुसार तांकर योजना अनुसार कहा पाखक को पहुँचेबा कथा से अनुसार से पहुँचाउछंती। यह परमेश्वर नियम अटे। यह मनुष्यर नियम नुहे। मनुष्यर आशा जे पब्लिसिटी करी तार फल को प्राप्त करिया पाई एथिपाई आमाने सेवा कार्य को आसीना हूँ। यही कथा को मु जानिबा को पारिली। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त को से सुस्थ कले। किछि लोक को मात्र नाही किंतु बाकी लोक को से सुस्थ कले आ समस्त को से चेतावनी देले जे तुमे काहाको कुह नाही। काहेकि से यही प्रकार कहले जेसाई पुस्तक तार 42 पर्व रे ताहा लेखा अछि। 17 पदरु जदि आमने मत्तीर से सुसमाचार आमने देखो तेबे लेखा अछि जेपरि जेसाई भाववादी द्वारा उक्त यही वाक्य सफल हुए। देखो आंभर दास जहाँ को आंभे मनोनीत करिअछु आंभर प्रिय पात्र जहाँ ठारे आंभे आत्मार
परम संतोष आम्भे ताहांको उपरे अपना आत्मा अधिष्ठान कराइबा आउ से विजाति मानंको निकटरे न्याय विचार प्रचार करिबे। परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से मनुष्य रूपरे एठाकू पठेले, एक दास रूपरे से धरापृष्ठरे से कार्य कले। पवित्र आत्मा को शक्ति रे से अभिषिक्त होई से कार्य करने को लगिले। आओ निजर कार्य को से फेमस करने से चाहिए ना, प्रसिद्ध होगा से चाहिए ना, किंतु से परमेश्वर कार्य मो द्वारा प्रसिद्ध हो यह से चेष्टा कले। आओ परमेश्वर ताहांको देई निजर महिमा से प्रकाश कले। तेणु आजिकाली मध्य मनुष्य प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर दास माने सही प्रकार हेबा आवश्यक अटे। निजर महिमा निजर नाम को प्रकाश न करी परमेश्वर ताहांको जीवन दे ताहांकर कार्य दे परमेश्वर प्रकाश हेबा आवश्यक। तापरे आमने 22 पद ठारू आगु जो देखिबा लोक माने एक अंध व्यक्ति को जो भूत द्वारा ग्रस्त थिला एवं से गुंगा लोक थिला, ताहाको से माने जीशु को निकट को आनिले। आ जीशु ताको सुस्थ कले। सेथिरे सही गुंगा कथा कही पारिला ओ देखि पारिला। ध्यान दियंतु, एक भूतग्रस्त लोक एवं से जड़े गुंगा भी थिले आउ से जड़े अंध भी थिले। शैतान कौन यही प्रकार कौन सी व्यक्ति को करी रखी थाए, ताको अंध भी करी थाए, ताको गुंगा भी करी थाए, आउ ताको जाकड़ी कर धरी थाए। यह शैतान रो कार्य कि हाँ, शैतान यही परी परिस्थिति रे मनुष्य को रखी थाए, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट सही व्यक्ति को सुस्थ कले। से देखा को लगिला, से कहवा को लगिला, आ से भूतरू शैतान से स्वतंत्र पाइला। तापर यह देखि अनेक लोक माने आश्चर्यचकित हेले। जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही प्रकार अद्भुत आश्चर्य कर्म गुड़ाक करुथिले, ताहा देखि लोक माने आचंबित होई कहवा को लगिले, ए कौन सही दाऊद संतान नुहंती जी दाऊद को देई आसीबार जो संतान थिला, जो मसीहा आसीबार थिला, से कौन यही मसीहा कि? से परस्पर से माने तर्क वितर्क करने को लगिले, किए जे यही व्यक्ति आउ यही प्रकार अद्भुत आश्चर्य कर्म से करुछंती? कौन से मसीहा जी आसीबार थिला सीए ना आउ अन्य किए? आ सही समय रे फारूसी लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय कहवा को लगिले। 24 पद लिखा होछि, मात्र फारूसी माने ताहा शुणी कहिले, ए लोकटा भूतपति बालजेबुल बिना साहाଯ୍य भूत छड़ाए नाही। से माने कहिले भूत रो साहाଯ୍य बालजेबुल साहाଯ୍य ये भूत मान को छड़ाउछि। किंतु जीशु से मान को मनर चिंता जानी से मान को कहिले, जे कौनसी राज्य विभक्त होई आपना विरुद्ध रे उठे ताहा उत्स न हो जाए, पुणी जेकोसी नगर किंबा गृह विभक्त होई आपना विरुद्ध रे उठे ताहा स्थिर होई रहिबो नाही। ध्यान दियंतु, से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कौन कहवा को लगिले? से माने कहिले ये प्रभु जीशु ख्रीष्ट नुहंती, ये भूत अटंती, ये लुसिफर अटंती। आउ से भूत साहाଯ୍य से भूत को छड़ाउछि। से लुसिफर से महान शैतान मानकर भूत मानकर लीडर, तेणु से भूत मान को छड़ाउछि। यही प्रकार अनेक निंदा करने को से माने लगिले। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानकर मनर कथा जानी से कहिले जे
जड़े भूतर विरोधी किपरि होई पारे, जड़े शैतान विरोधी किपरि होई पारे, तार राज्य केमिति स्थिर होई रहिबो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानकर मनर कथा को से जानिले। मनर कथा कौन सी मनुष्य जाने ना, परमेश्वर ही जानी थांती। से माने मनरे से माने यही प्रकार विचार करुले, से माने यही प्रकार कथा होते जे एमाने जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विषय से माने कहले ये जो काम करुछि से निजर शक्ति द्वारा नुह, परमेश्वर को शक्ति द्वारा नुह, परंतु दुष्टात्मा को शक्ति द्वारा से करुछि। परमेश्वर ही मनुष्यर कथा, मनुष्यर विचार को, मनुष्यर मनर कथा को परमेश्वर ही जानी थांती। कौन सी मनुष्य, कौन सी विद्वान व्यक्ति, कौन सी वैज्ञानिक किंबा साधु संत महाऋषि, कौन सी व्यक्ति मनुष्यर विचार को से जानी न थाए, मनर कथा को जानी न थाए। इवेन शैतान मध्य मनुष्यर विचार को जानी न थाए। केवल परमेश्वर ही मनुष्यर मनर कथा को जानी थाए। केवल परमेश्वर ही मनुष्यर विचार को जानी थांती। इवेन शैतान लुसिफर मध्य मनुष्यर कथा को, मनुष्यर मन को से जाने ना। यही सिक्रेट को समस्त मनुष्य को जानवा नितांत आवश्यक अटे। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कहले से तमें कौन शैतान को तमें एत मूर्ख बोली भावुच? शैतान जदि से निजर ही विरोधी हुए ताहले तार राज्य केमिति स्थिर होई रहिबो? शैतान केबे शैतान को बाहर करे ना। से कहारी विरोधी, शैतान रो विरोधी से हुए ना, किंतु शैतान परमेश्वर का विरोधी अटे। किंतु शैतान अन्य शैतान को से विरोधी करे ना। जदि से करे ताहले तार राज्य स्थिर होई रही पारबो ना। तेणु प्रभु जीशु सेमान को कहले मु जेबे शैतान रो साहाଯ୍य रे भूत मान को छड़ाए तेबे तुम मानकर पुत्र माने कहा साहाଯ୍य रे से मान को छड़ांती। अर्थात से तांकर शिष्य मान को विषय रे एक कथा कहउछंती, जदि मु दुष्टात्मार सहायतार जदि मु दुष्टात्मा को बाहर करुछि तेबे यही तुमरी संतान माने बस मोर शिष्य माने ए माने कहा साहाଯ୍य रे दुष्टात्मा छड़ाउछंती। एनु से माने ही तुम मानकर विचार करता हेबे, से माने ही तुम मानकर विचार करता हेबे बोले प्रभु जीशु से मान को बुझाई कहले। तापरे से कहले किंतु मु जदि ईश्वर को आत्मा को साहाଯ୍य रे तुम मान को छड़ाए, भूत मान को छड़ाए, मु जदि ईश्वर को आत्मा को साहाଯ୍य रे भूत मान को छड़ाए तेबे तो ईश्वर को राज्य तुम मान को निकट रे उपस्थित हेलानी। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से 100% मानव थिले, 100% से परमेश्वर थिले। तेणु से पवित्र आत्मा को साहाଯ୍य रे, पवित्र आत्मा को शक्ति रे परिपूर्ण होई से दुष्ट आत्मा को बाहर करुथिले आउ अनेक आश्चर्य कार्य से करुथिले। तेणु से कहले अब कहीं प्रथमे बलवान लोक को न बांधिले कि प्रकार ताहा गृह रे प्रवेश करी ताहार अस्त्र शस्त्र सबू हरण करि पारे, ताहाको आगे बांधिले सिना ताहार गृह लुंठन करिवो। सही जिहुदी लोक मान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले देखो मु ईश्वरंकर पुत्र रूप रे, परमेश्वरंकर पुत्र रूप रे मु एही धरा पृष्ठ को आसी अछि आउ सही परमेश्वरंकर पवित्र आत्मा को शक्ति रे मु ए कार्य मु करू अछि। तेणु जिहुदी लोक माने तमे निजको जो बड़ एवं ज्ञानी बोली साधित होउछ, सर्वप्रथमे तुमर कान खोली शुण
जे तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे आसीबार थिले से तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ उपस्थित अछंती। ईश्वर राज्य तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ उपस्थित अछि कारण मु सही ईश्वर पवित्र आत्मा शक्ति रे मु भूत मान को मु बाहर करुछि। तेणु तुम्हें मो उपरे विश्वास कर आ उद्धार प्राप्त हुओ। यही कथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को कहले। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को कहले एक उदाहरण दे से मान को कहले जे मोहर सपक्ष जे मोहर सपक्ष नुहे से मोहर विपक्ष। ता पूर्वर 29 पद माने पढ़ा। अब कहीं प्रथमे बलवान लोक को न बांधिले कि प्रकार ताहा गृह रे प्रवेश करी ताहार अस्त्र शस्त्र सब हरण करि पारे। ताहाकु आगे बांधिले सिना ताहार गृह लुंठन करिवो। जे मोहर सपक्ष नुहे से मोहर विपक्ष। पुणी जे मोह सहित संग्रह करे नाही से छिन्न भिन्न करि पकाए। अतएव मु तुमको कहूअछि मनुष्य मानकर समस्त पाप और निंदा क्षमा करा जिवो, किंतु आत्मा को विरुद्ध रे निंदा क्षमा करा जिवो नाही। आउ जे कही मनुष्य पुत्र को विरुद्ध रे कथा कुहे ताहाको क्षमा दिया जिवो, मात्र जे कही पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे कथा कहिबो यह जुगरे कि पर जुगरे ताहाको क्षमा दिया जिवो नाही। मनुष्य पितरों का विषय रे जदि कहीं निंदा करे ताहले ताको क्षमा दिया जिवो, किंतु पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे जदि कहीं निंदा करबो ताहले ताहाको केबे क्षमा करा जिवो नाही। कारण पवित्र आत्मा का बिना कौन सी कार्य साधित हुए नहीं। तेणु जो व्यक्ति परमेश्वर को जाने नहीं से निजको पापी बोली से गणित हुए नहीं, निजको से पापी बोली से मानिब नहीं। से माने कहती कहीं पापी नुहंती, निजर पाप को से माने मानती नहीं, किंतु सत्य परमेश्वर लोक माने से माने निजको पापी बोली से माने मानती। और जिते बड़े आमने निजको पापी बोली आमने नम्र करूँ पवित्र आत्मा को सामर्थ आमान को निकट को आसे। तेणु पवित्र आत्मा को जी निंदा करे तार पापर क्षमा केबे हुए नहीं। पवित्र आत्मा ही एक मनुष्य को पापी बोली अंगीकार करने पई साहाय्य करिथाए। तेणु पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे जी निंदा करे ताहाको निमंते पापर क्षमा केबे मध्य नहीं। उद्धार रास्ता होसंती पवित्र आत्मा परमेश्वर। ताहाको तिरस्कार करबा उद्धार को तिरस्कार करबा अटे, सही अनंत जीवन को तिरस्कार करबा अटे। तेणु पवित्र आत्मा को निंदा करी कौन सी व्यक्ति से पवित्र होई पारिबो नाही, से पापर क्षमा प्राप्त होई पारिबो नाही। तेणु पवित्र आत्मा आमनक जीवन रे से आसे आओ आमनकर अपराध को से क्षमा करे। तेणु पवित्र आत्मा को आमनक हृदय को स्वागत करवा आमनकर कर्तव्य अटे। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से आत्मा को शक्ति द्वारा से भूत मान को से बाहर करुथिले। तेणु 33 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले गछ को भल कुह ओ ताहार फल को मंद कुह, ताहार फल को भल कुह, नतुबा गछ को मंद कुह ओ ताहार फल को मंद कुह, कारण फल द्वारा गछ चिन्हा जाए। गछ जदि खराब हुए ताहले फल केमिति भल रहिबो। तेणु फल को देखी गछ को देख नाही, गछ को देखी फल को देख। कर्म को देखी मनुष्य को देख नाही, मनुष्य को देख और तांकर क्रिया को देख। बहुत सावधान सहित मन रखंतु आम्भे मनुष्य क्रिया द्वारा मनुष्यर कार्य को देखी तार दान धर्म कार्य को देखी आमने से मनुष्य को आमने विचार करि पारबा नाही। तेणु फल को देखी गछ को
ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଫଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ନିର୍ଭର ରଖ ନାହିଁ। ତୋର ମନ ଯଦି କପଟରେ ଭରି ଯାଇଛି ତାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଟିରୁ ପ୍ରେମର କଥା ବାହାରିଥାଏ। ତାମାନେ ପାଟିର ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖି ତାର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ତୁମେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ମନରେ କପଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର କଥା କହିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ କି ପ୍ରକାରେ ଭଲ କଥା କହିପାର? କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କୁହେ। ତେଣୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମର କଥା କରିବା କଥାକୁ ଶୁଣି ଧକ୍କାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ତାର କି ପ୍ରକାର କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ, ପୁଣି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତାପରେ 38 ପଦଠାରୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ସେମାନେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ପଛରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନ ମାଗିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବଂଶ ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବଂଶ ଚିହ୍ନକୁ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାବବାଦୀ ଜୁନସଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଜୁନସ ସେ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ 3 ଦିନ 3 ରାତି ସେ ରହିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସେ 3 ଦିନ 3 ରାତି ସେ ରହିବେ। ତାହାର ଚିହ୍ନକୁ ଜୁନସଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ଏହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ରବିବାର ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି। ଲୁକର ସୁସମାଚାର 11:32 ପଦରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ 3 ଦିନ ଏବଂ 3 ରାତି ବୋଲି ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ଏବଂ 3 ରାତି କୁହାଯାଇଅଛି। କାରଣ ଜୁନସ ଯେପରି 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତ୍ରି ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେହିପରି 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତ୍ରି ଭୂଗର୍ଭରେ ରହିବେ। ନିନିବେର ଲୋକମାନେ ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜୁନସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୁନସ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ।
आउ सेठारे से 3 दिन 3 रात्रि से रही पुनर्बार जेतेबेले से प्रार्थना रोदन कले परमेश्वर पुनर्बार 3 रात्रि 3 दिन पर ताहाको बाहर को आनिले। ठीक सही प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य से 3 दिन 3 रात्रि से कबर रे रहिले। तेणु जेतेबेले निनिवेर लोक माने सही जुनसंक वाक्य को ग्रहण कले आउ से माने मन परिवर्तन करी परमेश्वर निकट रे से माने उपवास प्रार्थना करी से माने निजर पाप को से माने पश्चाताप कले से माने उद्धार प्राप्त हेले। आज जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को उपरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट वाक्य को जे विश्वास करे एवं निजर पाप को स्वीकार करे से उद्धार प्राप्त हुए। से दिन जुनसंकर वाक्य को शुणी लोक माने पश्चाताप कले आउ सही परमेश्वर क्रोधरु से माने रक्षा पाइले। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट समय रे आज मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कहती जे मोहर वाक्य को श्रवण करे एवं मते विश्वास करे से उद्धार पाइब। तेणु से कहिले आउ दक्षिण देशर राणी विचार रे एही वर्तमान पुरुष सहित उठी एमानकु दोषी करिवे, कारण से सलोमन को ज्ञानर कथा शुणिबाकु पृथ्वीर प्रांतरु आसीथिले। आउ देख सलोमन को अपेक्षा महत विषय ए स्थान रे अछि। सलोमन से जड़े ज्ञानी व्यक्ति थिले, से जड़े राजा थिले, से जड़े महान व्यक्ति थिले। आउ तांकर ज्ञान को प्राप्त करने पाई दूर देशरू लोक माने ज्ञान प्राप्त हेबा पाई ज्ञानर कथा शुणा पाई आसुथिले। जड़े राणी मध्य अन्य देशरू सही ज्ञानी सलोमन को निकट को आसीथिले। ताठारु मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कहती ताठारु मध्य मो महान अटे। सलोमन से पाप कले किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाप कले नहीं। सलोमन से जानी शुणी मध्य से पाप रे पतित हेले किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पतित हेले नहीं। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट सलोमन को ठार मध्य बड़ अटंती। सलोमन से भौतिक ज्ञान विषय से बुद्धिमान अटंती किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्ग एवं पृथ्वीर समस्त ज्ञान प्रभु जीशु ठारे अछि। सलोमन परमेश्वर द्वारा दिया जाइथिबा ज्ञान को से प्राप्त कला किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से स्वयं निजे ही ज्ञानी अटंती। प्रथम कोरिन्थीय प्रथम अध्याय 31 पदरे ताहा लेखा अछि। तेणु जीशु ही ज्ञान, वाक्य ही ज्ञान, वाक्य ही परमेश्वर अटे। सही ज्ञान सलोमन को दिया जाइथिला। जीशु से स्वयं ज्ञानी अटंती। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से सलोमन को ठार मध्य महान अटंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मंदिर ठार मध्य बड़ अटंती। सलोमन को ठार मध्य बड़ अटंती। जुनसंक ठारू मध्य से बड़ अटंती। एही प्रकार यह 12 अध्याय रे 3 थर से केते बड़ अटंती, केते महान अटंती से विषय से कही अछंती। एते महान व्यक्ति परमेश्वर पुत्र होई से निजको दीन नम्र कले। तापर 43 पद ठार माने देखिबा असची आत्मा जने मनुष्य ठारू बाहरी गला उतारे जलशून्य स्थान सबु भ्रमण करी विश्राम खोजे वो ताहा पाए नाही। सेथिरे से कहे मु जो घर बाहरी आसीथिली मोर सही घर को बाहुड़ी जीवी। पुणी से आसी ताहा शून्य व मार्जित व सुशोभित देखे। सेतेबेले से जाई आपना ठारू अधिक दुष्ट आउ 7टा आत्मा सांगरे घेनी आसे। पुणी से माने प्रवेश करी सेठारे बास करती आउ
ସେହି ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ଦଶାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦଶା ପୂର୍ବ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ପରର ଦଶା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାହା ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତାଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ସେହି ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତା ଶରୀର ପୁରା ସଫା ସୁତରା ହୋଇ ରହିଅଛି ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଆଉ 7ଟି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଥିବାରୁ ସେ ସହଜରେ ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହା ମନେକରି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଆଉ 7ଟି ଆତ୍ମାକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ତାହାକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୁଣି ସେମାନେ ପଛକୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଯାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ଶୈତାନକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଥରେ 7ଟି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ। କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣେ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଇଏ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଗଲା, ଇଏ ତ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଇଏ ତ ଆ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବୁ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ସେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ତ ସେଠି ଶୈତାନ ଅଛି, ନା ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁନାହିଁ, ଖାଲିରେ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ଯେ ସିଂହ ପରି ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି କାହାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାସ କରିବି, ଦେଖିଲା ଯେ ଏହି ଜାଗାଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଅଛି, ତ ତୁରନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ 7ଟି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ସେହି ଘରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଶୈତାନ ସେ ଆଉ 7ଟି ଆତ୍ମାକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେହି 7ଟି ଆତ୍ମା ବଳପୂର୍ବକ ତା ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଏହି କଥାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ 46 ପଦଠୁ 50 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଲୋକସମୂହକୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ, ତାହାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ,
मोहर माँ किए आउ मोहर भाई माने किए पुणी जीशु से मानकु एही कथा एही प्रकार कहिबार अर्थ कौन से तांकर माता एवं पिता को एवं तांको भाई भौणी मानकु से जानि नथिले जानिथिले काहेकि से कहुअछंती लेखा अछि जीशु आपण शिष्य मानक आड़कू हाथ बढ़ाई कहिले देखो मोहर माँ ओ मोहर भाई माने हाथ बढ़ाई कहले देखो मोहर माँ ओ मोहर भाई माने कारण जे कही मोहर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से मोहर भाई भौणी ओ माँ अटंती। जीशुंकर संपर्क आध्यात्मिक अटे भौतिक संपर्क नुहे। अब्राहमकर संतान कहले से ब्लड रिलेशन नुहे। मनुष्य यह विचार करे जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित जन्म होइथिले से माने ही तांकर भाई भौणी माने आउ तांकर जे जन्म देइथिले से माने ही तांकर माता पिता माने बोली किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती जे जे स्वर्गस्थ पितांको इच्छा अनुसार चले सी ही मोर प्रकृत रे भाई भौणी मोर माता पिता माने। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मन कहले एही संसार राज्य मोर नुहे मु राजा अटे किंतु एही संसार राजा नुहे। एही संसार संबंधित मनुष्य को संसार ठारू अलगा